sa mga naandang kamisyon panahon sa Pasko, mao ang paghinatagay o gift giving. Dili lang nato mga Pinoy, kundi lakikusab sa mga kapamilya natong banyaga. Dili pa lang dugay gibisita sa World Mission Outreach Fellowship uban sa Salvage Ministry CDO ang usa ka luna sa Barangay Bayabas, ang syudad din gipay. Wala ko nakasapon diya. Ang pagpanghatag lingaw Kinagpalit pamiguan. sa mga kabatanunan. Ano raw? Oh, ano raw ko man? Nakita nila padayan nga mo ang lugma sa mga bata, then same ako na nga mong objective mo na dali kami nag-merge. We've been doing like humanitarian efforts and outreaches for street children and poor children in Mindanao for about 12 years. Yeah. Tara ko. To where we send people from Oh. the state. We send them by courier, by boat, and then the team comes and we distribute them. Tayo sa mga grupo ang mga lugar na matag pa, lisod ang panginabuhian. We try to concentrate on the areas that are probably the poorest, because it always seemed kind of strange to me that Mindanao is the whole source of the income for the Philippines. All the natural resources, everything comes from Mindanao, but yet Mindanao is the poorest of all the islands. So it always was stuck in my heart. Well, why is that? You know, why is it that these people suffer more than anybody else, but everything that is good in the Philippines comes from Mindanao? And I wanted to concentrate in an area that was less fortunate than any other place in the Philippines. So that's why we chose Mindanao, and that's why we're here in Cagayan. Siguro mga 85% Sa Kinibulwa. kaning area kung speaking of kaning doon lang sa akong malantaw nga 85% dili na naagi sila sa lain nga kanang ubos sila na panginabuhi. Inahalan din sa Bangunan din sila. Kulang buhay sa mga kabatanunan ang kalipas o kasadya na nabati sa tugsig Taring, may. dayag o sa mga regalo. Ilang na daw Libo na sila na like Nalipay kayo kung naay mga tao gikan sa gawas na ilang gipili ang Barangay Bayabas na isa sa mga Bayabas na din na diyan. gift giving every year yun siya nabuhat nila. So aside from that, kuan not only December, also sa month of June, naagihapon sila dito. Bisan pa man sa nating kalisod sa atong panahon karon, aduna pagyapoy pipila nga nagsilbing inspirasyon ug naghatag paglaom sa matag usa ka nato. You know, the love of God basically is why we do what we do. We're able to share the love that we have in our heart because of our faith to come out and help those who are less fortunate. And in return, in helping them, maybe they can get a little bit of happiness with Christmas. And that's the whole reason why we do what we do is to share God's love. Merry Christmas!